Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Al hadis. Ashabal fadilah, para alim ulama hafidhakumullah, para masyayikh, para afadil, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus sahibal fadilah Kiai Haji Muhdor, sahibal fadilah Kiai Haji Syafi'i, sahibal fadilah Kiai Haji Mahfud, ashabal fadilah, para masyayikh, para afadil, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan madrasah. Saya tak bisa abdina sebut lagi situng per situng, namun tak ngorangi rasa hormat dan takdim abdina ada para ajunan sedaja. Sebetan kaula amul jaki, para bapak, para ibu, para sepo, para tokoh masyarakat, utamaipun Bapak Kepala Disah Jrengik sareng aparatepon. Sebetan kaula amul jaki Bapak Edi Subinto, iki Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Terkhusus sedaya keluarga besar Madrasah Diniyah Anwarul Khairat. Saya majelis keluarga, majelis guru, para alumni, para simpatisan, para wali murid, ben sedaya siswa-siswi epon saya raja bebungan saat mangken. Alhamdulillah beten kaula sedaya takdir sareng Allah bisa tinggal kerepotan, bisa tinggal kewajiban epok compok kaangkuy nyokopi undangan epon keluarga besar Madrasah Anwarul Khairat. Moga-moga kaula sedaja sejengaja hadir dak kadintoh, moga-moga keparingan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya amin nyareng bi kule doa kina moga-moga takdir sareng Allah ziarah Mekah Madinah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat sarang salam moga tetap ekar saakina dak junjungan beten kaula sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebetan kaula mul jaki panapas teti kesokanepon keluarga besar Madrasah Anwarul Khairat dalem ngelampaaki benerosaki panapa saya dadi cita-cita luhur, cita-cita sesae, cita-cita setenggih enggi kak dinto aladinan urusan Islam, aladinan generasi Islam, alatinan orang cingaci. Karena alatinan takdir alatinan urusan cingaci
Kak Dinto tak bisa lampaki sarang sedajana orang. Beda orang alatinan cingaci umur setahun, 2 tahun, 5 tahun ambu. Engki. Beda. Banyak. Karena alatinan cingaci neka bere. Nomor situng alatinan cingaci neka ketu siap misken. Jaan niat soki, tak kira soki. Alatinan madrasah neka tak kira soki. Alatinan nak kanak cingaci neka tak kira soki. Montro soki ya, ja alatinan sekolahan. Alatinan apa? Alatinan pabrik. Engki. Alatinan madrasah ke soki kima. Tak kira jan soki. Kenapa boleh mulai tambah pembangunan? Umur depak 42 tahun. 42 ni kan lah andi anak banyak pun. Engki. Monoreng bini umur 19. Ni kalau umur 45 kompoy lah gena. Leres buk. 42 tahun bertahan katine kesera salatin. Engki ramuh les setretanan buah anu napa nang jerengi kesorba aja soki nih kah. Bede malang koraban debajan tahu tek pon nih kah. Nah, saare jelas tahu tek saare jelas olehna seporsi 10.000. Nah, leres gitu. Enten takut tak apa debi sampang. 12.000. Kuma benyakan boleh deh kah? 12.000 padahal tahun kan 2.000. Oleh sekapal. Engki. Badana banyak jelas. Lepotrana sampiana sekolah madrasah. Bajaran sebulan 10.000. Iotang lekah. Kadang tak majer, lu jak setia. Wah langsung model rentengan, ya bajar setahun, utang setahun. Akhirnya majer 120.000 ini. Leres. Soki mak kaina. Soki ustad. Iki pecrah ramuh les setretanan sareng aleng sirah semana. Fawaid. Tarang rafa fawaid pecrah. Along polong ikin tok rok morok. Apa-apa? Ini kecita-cita luhur pada sarang masjid. La masjidun usis ala taqwa. Masjid Raja Balatah. Masjid Raja Balatah. Umpama masjid nikah. Senyawa masjid la masjidun usis ala taqwa. Tada masjid nikah sete kabiti. Tada setai bangun kalaban tujuan takok ke Allah. Umpama beda masjid bangun berni takok karena Allah, insya Allah tak kira abid maka masjidnya kujur. Malai Banjarmasin kula mangki nika sa bangun reng sogi ketibi masjidnya. Nika sejarah nah cepon lambe ketibi masjidnya bangun tibi. Sampai mangken masjid tombui lalang tak to mana yagui rosak. Padahal bangunan kenapa boleh bangunan madrasah umur 42 tahun. Nyombang ibu. Ibu-ibu nyombang. Bapak-bapak nyombang. Senapa sombangan nah? Sekoni seporan lagi. Mun acara NU buk, acara NU. Ini kebiasaan kiai berdiatas saja, mau acara NU nih. Berdiatas saja. Lah orang soki, sabak atas sekali. Mak bisa orang soki sabak atas. Engki karena kisah sombongnya banyakan. Mana sabak baba ambu senyombong gitu. Mangkana pada Sultan Madura naik panggung, engki sombong ada banyak. Petunjuk baba ngocak tahun datang jak beri. Ada pun, lobar acarana. Iki, beres nyombang banyak. Enten tahu soal gak atas, ada kenengah. Keng saya parlon nih kaki, buk. Mon nyombang ngasampian nyombang 200 juta,
Lah aca-aca sekelar sampean. 200 juta. Oh dia jendela orang anu torot nyumbang 200. Lah nyumbang 10.000 caca lah sekampung. Tapi piar colongan iki. Enggi. Bada orang ini. Menteri pepeliar malaikat Jibril bilu deki. Karena neka urusan kesayangan. Apa-apa mi urusan kesayangan luar biasa. Kaula panjenengan semangken gencer beni bitongan rombongan, tapi bitongan tung situng orang. Gencerna pada bi si hadir saya paling anteng. Saya paling soleh mangken saya hadir nih. Saya paling bagus orangnya, saya paling ikhlas orangnya di antara si hadir nih kah. Le genceran orang saya paling ikhlas hadir ini kemangken. Neka sedejana saya hadir pada bi genceran orang neka. Tak becer sampean. Becer tak becer. Mangkana udah koncengan pengajian hadir. Cek ngedingaki war luar. Gara-gara war luar ki banyak budu. Engki. Engkau tak hadir ngedingaki di Roma, ngedingaki. Tak pot lopot deki ngedingaki. Engki. Halo, leres ki. Oke. Mau ngedingaki di jauh, ini kan nyaman ngaji di jauh. Ilmu na kena punten tak kira oleh mau seberapa tak kira oleh akhir bah beda ceramah viral nih kan nang YouTube viral nang TikTok pah manggil ulama sebutan anjing babi ulama yang dekat dengan umaro ulama yang dekat dengan pemerintah sama dengan anjing sama dengan babi dan bodon colong. Ini kenyaman mau tak ngaji dalam ngaji luar. Umpama beda orang yang ngocak ngane kekula tanya patot punten sampean ngocak. Nabi Yusuf dadi menteri kerajaan Fir'aun. Nabi Yusuf dadi anak buah Fir'aun. Semak napa rapat? Rapat niku menikun semak boleh. Mangkana mau beda orang-orang sarjana nang kintok nika. Teti anggota dewan apa-apa kangkui umat khairun nas anfa'uhum linnas paling bagus sama nosah kak dinto se ala tinandak ke orang lain teti manfaat ke orang lain niat deh khairun nas anfa'uhum linnas saya terus sampean orang berkoning teti anggota dewan terus bagus deki iya nyari yakin Dekin calon ni kejak kecompok kita kok kalah. Apalagi kita wei. Ki becre sampian bi kula tojo ikin tok ni nang acara kintok ni gencerna pada nabi orang seikhlas di antara kula panjenengan. Saya rasa ikhlas di antara kula panjenengan. Le ne ke gencerna niki apa pada sarang saya hadir setuju. Nyaman kan? Mangkana mumpung nyaman umpama ngantok sampean ocol. Engki lengit dah. Kula tak kebeter mung kereng bini. Kula kebeteran reng lake. Kereng lake ni kah mung kadung tojo nang acara pengajian. Deki tojo ki akesek pas ciling sendal elang ge samane. Orang bini bunten. Kereng bini bunten. Tak kira akesek. Mun reng bini paling amit kejeding terus tak beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Ta'ala kadin to abadi menosah kinto epang lobik malaikat idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wallahu a'lam bimuradi. Bekto Allah Ta'ala kak dinto abadi menosah. Sahabat nang bumi. Nika Allah Ta'ala ada budak ka malaikat. Engkau agama ya khalifah. Allah abadiya khalifah. Allah abadiya panapa? Abadiya khalifah, abadiya bekel. Bumi kak dinto. Kangkui mau bagus bumi.
Mebagus bumi, metepak orang bumi. Malaikat ajabu, mator para malaikat di ajun Allah. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha. Panapa ajunan abadiah orang si agabai kerosakan. Wa yusfikud dima, dan menumpahkan darah atau karan. Wa nahnu, para malaikat ni kenapa lakona nusabbihu bihamdika. Lakona malaikat ni ke atas bidak ke Allah. Awal ebadi sampai kiamat malaikat ni ke atas bi benare. Wa nuqaddi sulak ben nyoceki ajunan cepon para malaikat. Allah adabu inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah adabu engkau tahu. Saya ketahui sareng para malaikat. Allah ngegali panapa dekik seakan terjadi. Makanya sama bagus bumi neka orang. Saya merosak bumi neka sera iblis. Saya rosakan neng bumi neka iblis. Saya agabai bagus neka monosah. Tapi mon mangki panjenengan beda orang lakone nga iblis kisah termasuk bekele iblis beda orang akale iki saya rasa tak bisa laku dosa. Saya rasa tak bisa laku dosa. Sedajana bisa. Pasera saos, maling bisa, ngecok bisa, nipu bisa, sombong bisa, tekeh bisa, azina bisa. Sedajana orang bisa ngelakoni kelakuan coba. Tapi anapa kau panjenengan minta bengal ala kau coba? Karena kau panjenengan kenging kekuatan dari Allah. Ini kenyamana barokah neka benih PC, barokah neka benih soki, mon mangki orang, banyak barokah nah, buktena jen soki punten, mon barokah ebitong dari tunya, maka saya banyak barokah nah neka orang pele, oneng pele, esor baja bade. Pasar genteng beda, neng TP beda, selik pelik kisah saya soki, mon sepelek kisah salah benih Islam tak bejeng pelik soki, mon soki ini kayak yang kebarokah maka saya pelek oleh baro, engki, mon polda jabatan, sajian tengki jabatan nah awalnya bama asukwan, mereka asukwan PNS terus ke jabatan. Napa deka barokah? Punten mon barokah ebitong dari pangkat, mon barokah ebitong dari derajat, maka derajat orang Indonesia termasuk Prabowo, Presiden Prabowo, pekala bi Donald Trump, Presiden Amerika. Engki gagan serah mau nabi datu. Enggak, punten Prabowo gitu bisa. Neng Indonesia, mon seluruh dunia, saya rasa paling gagak Donald Trump. Tahu nih Donald Trump orang gimana? Mon presiden sebelumnya kisah ring curug porot. Oke, nama aslinya Abidin kisah. Depak kisah tadi Joe Biden. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedajana bisa laku dosa. Arasanan orang bisa tak bisa. Afitnah orang bisa tak bisa. Apa-apa mi bisa. Arasanan orang mi bisa. Afitnah orang mi bisa. Karena bi tokang ngedingan nih kepada kompak. Terus lah caca ke TV. Afitnah ke TV. Bener ngiding. Tak gerah paha polong bi kancana. Lah kartu kang gosip nih kapolong waduan. Engkau ngetelaan beri masa. Iya, jah tak apa. Billahi re, billahi sebenarnya. Ayo, bodoh orang ini. Mangkana man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Caranya katina apa? Pesa dari kancana. Orang narkoba bisa ambu. Katina apa caranya? Pesa dari kancana. Orang sebiasa sabu-sabu bisa ambu. Pesa dari kancana. Ajak ke bejer kelenjer. Ajak alako. Ajak norok proyek. Ajak ke sorboja. Akhirnya tak temu bi kancana. Capok to bukiah ambu. Engki. Orang lebur sabung. Gula cerita narkoba bi sabung nika dua nika kanca gula ki ya. Engki. Orang nyabung bisa ambu, mak bisa ambu. Engki cek yajak terus. Akhir ambu tak long polong bi pada tukang sabung ngah. Totok lekas nika atobot sebini seneng. Aduh. Sampun atobot ambu senyabung, ambu pas mangkat haji. Lo dari haji nika ki bede bagus ki banyak bu. Aduh pas soju teh tambai. Soju teh nang langgar tambai. Mari abajang assalamualaikum. Asojut nang langgar 2 jam. Bede tak ada nih orang-orang. Melarat. Mari abajang assalamualaikum atikir pas sojud 2 jam. Abid. Tadi sebini bunga alhamdulillah. Tang laki lo berada di Mekah sajian bagus. Sojud nambahin 2 jam. Ampun, penasaran sebini. Yen tareh karena bunga. Itu ojo eseting. Ternyata saya sojud. Bener langgar perpangat 2 jam. Katin apa? Sabar dah. Sabar. Enggak sabar, pon nang tolong. Sabar dia. Nah, kantongnya bagus. Nah, kantongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa tadi jaminan orang bagus pakun bagus punten. Tak ada jaminan. Kaula panjenengan tadi bagus seterusnya tak ada jaminan. Karena tak jamin bagus sareng Allah. Orang bagus ambu, orang bagus orang coba ambu tadi orang bagus bisa molat punten bisa. Karena sedajan mereka bisa aoba. Dari kima abak kaula sedaja tero kekuatan engki papareng dari Allah. Halo? Buk. Kene paringi sareng Allah, kaula panjenengan bisa kuat. Engki senyatana badan ini kula nika senyatana cek saking ibitong sake mungkin apa mi paringi sehat Allah sak pareng punten kewajiban sake kula nika malah pada Pak Kasorba aja kol 2 iki ki laku ajalan nika mangken nang berkoning leres ki mari mangken ajalan boleh saya rasa ngobu Allah saya rasa apa yang kekuatan Allah panapa jamin punten teh jamin buk bodoh orang hebat buk kiai santren neka cepon sejarah santren neka 11 ebu santrena banyak tak banyak santren 111 ebu santrena banyak atosen santrena banyak tapi yuji sareng Allah katipan apa situng tempo neka asolat nang masjid buk jelas ya asolat nang masjid solat tahajud lemalem pas beda orang asolat tahajud sekali lah orang setahajud neka nangis nggak rengat tobat kisah nangis kelakuan dateng pole apa kibu orang neka pole nangis pole akhirnya tanya aki Pak sampean bisa nangis nggak neka Pak andi itu apa pas kocang bapak senangis neka ngocak kula neka beraja tusah sampean tak kira bisa nangis enggak kula atau bet tak bisa sampean enggak kula neka raja tusah enten Pak kula lebur ke sampean pola nangis encang kiai pola nangis mon seneka ki panggil aku malam
Sedeng apangki ke laku malam mah. Ternyata bini kae petaberi reng bini. Neka sampean azina bi reng bini neka. Deki sampean atau betul nangis. Abu empon. Mun azina aku letako. Selain zina napa? Neka sedemangan. Homer. Serongin nombir. Oh neka tak napa? Sedemangan tembeng azina. Yenom. Sampono yenom mabuk. Sampono mabuk akhirnya petaberi reng bini gelak terema sabek kelem kamar engki kelakung temu pada abengkang senangis kisah bapak senangis kisah deteng ngocak pak sampean abengkang lakon apa tak oning kulah mulai nangis jak nangis pak sampean nika orang hebat sampean orang terkenal daripada sampean bahaya pate reng bini nika akhirnya pate telok kelakuan dosa kabair kelako semalam. Halo? Teti tak jaminan. Engki. Makole kiai tak jaminan bagus. Napa boleh sebeni kiai te jamin bagus. Engki mangken laku du malam. Halo? Buk. Engki koncengan mangken sampean kesokan toju ineka. Toremon sampean jadi donatur madrasah. Lantai 2 apa cangkok. Tak kira gelem toju ineka. Paling ngocak engkau ngidi akhirnya di Roma. Engki kan. Jelas nih. Tade jaminan. Karena lakon iblis neka merosak nak potong Nabi Adam. Dalam kelakuan dosa. Iblis neka ngocak ahlaktuhum bidunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dalam athar sahabat ada buaki iblis neka ngocak ahlakuni bidunubi engkau merosak nak foto Nabi Adam kelaban dosa ben engkau perosak bi nak foto Nabi Adam kelaban la ilaha illallah wal istighfar. Mangkana ba'da salat neka jak kelopai awirit. Subhanallah 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 subhanallah. Senapa kali buk? Buk, senapa kali? Telok. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Senapa kali? Telok. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Senapa kali? Telok. Afdhalu dzikri qaulu la ilaha illallah la ilaha illallah. Senapa kali? Tak pada. Beda saya telok, beda saya 16, beda saya 50, beda saya 100. Enggi. Awirit anapa nyoon raksa ke Allah, nyoon kekuatan ke Allah. Saya rasa aja ga ibu-ibu sera bapak soro aja ga sampian terus entar ke pasar to kui tobuk kek lake jareng kadang-kadang ibu entar ke situng toko neke bisa beli telok kaleh engki bu situng toko tak abit zaman dalam sejam abeli telok kaleh toko ni situng mak bisa engki asal naber terima dengan le male panggil pole ternyata tak ngolok sedang tak ngolok abeli pole naber pole tak cocok dengan yang ke pola panggil male dadi ternyata te panggil kia akhir bejer lonas engki buk reng lake sorono gun reng bini ngak nikah tak kira kimon mantan anyar beni gonco mano gue ke pasar maka sorada rek kindung sebini les solek kindung manten anyar mun laju kindung kak papan tekai re iki laras ki buk sampean mau abadi kopi tak toman sarang selake debui terima kasih tak toman ada nih serah
Tak romantis bapak-bapak. Padahal bapak-bapak ini kebuk mun entar dek berung kopi kafe mangkin kisah pasalatin tepak peraben ini ngocang sedek mulai sabe terima kasih seneke sampean tak toman ada nih serah mulai mangkin ki rakana sampean mun tak ngocak terima kasih jek beri gula gete buja terima kasih aning mun nang kafe terima kasih kadang-kadang ndak praben saya ajur Latin kisah kadang-kadang ki ngocak seneka call me ini tak oning napa call me ini kan berarti call me pas seneka tak kan nih osom nika iki ah sera saya raksa panjenengan sera saya jaga sampean sera umpama panjenengan entar ke pasar anggap entar ke pasar Jrengik neng kota entar ke pasar Jrengik mangkat kolpetok sampai kolpetok malam tak tik dateng sosa punten selake kerpikiran punten saya rasa aja ga rajina pesere saja ga potrana mangkat sekolah leberangkat ongkuan tapi sampai narek tak tik dateng nyoon beraksa ke pesera nyoon jaga ke pesera panjenengan pasrah potrana ke ponduk sabek potrana ponduk cokor pasrah ponduk napa nang ponduk kira-kira sampean pasrah dek kiai kiai tak mungkin aja ke potrana sampean pak lekor jam tak bagi tedung sora belerek sini ke nyunguk santri tak kira akhirnya beri peraturan santri dilarang tidur malam dilarang keluar malam dilarang mandi di sungai seneka ser saja ke ponduk neka karo aja gebi peraturan anang sampian leng meleng letoles dilarang mandi ke sungai ada temu balap kerus nyalakin sera pondok nyalakin mak kae punten potrana sampean meleng iki lah keberadaan kati kak dinto rajin sampean terus selamat dekati napa potrana sampean terus selamat dekati napa atiker dek Allah nyoon raksa dek Allah karena kaula panjenengan andi kekuatan saat mangken benih karena kajana sampian benih usahana sampian tapi karena Allah apareng dek kaula seteja engki acara nikah sengka tak sengka kenapa boleh beda pengajina karena saya keleburi sampian neka potra na oga tas panggung engki kan pengajiannya kayak capok maano partai tambahan ken sekadar ngese kebayi nak kena mangkana nak kena tak usah tabit cukup 3 jam setengah dina torot kula lebur ngetelak bedang nang sampean ducol kabeh iki torot dina anu nih kemake lesat lemari ke ke salon lebih abik salon nah oga ke panggung deki lengerai pelona nika aku lengerai bi tuan rumah teh beri tisu nika Allahumma sholli ala Muhammad teti abak kaules tejeneka wikoyah nyoon raksa ke Allah nyoon keselamatan ke Allah selamat abak tibi selamat keluarga selamat agama selamat umat selamat bangsa Indonesia engki benikun urusan kaula sedaya ke Islam keluarga Islam ampun napa andi kewajiban kaula sedaya alatinan agama andi napa salah situng kewajiban saben orang kak dinto bakal iabas bi tetanggana monteng kana sae bi tetangga etero engki neken nyaman agama aja ga agama Islam katipan apa aja ga agama Islam engki kak dinto aja ga hubungan silaturahim orang kotu pada becek
pada beles iki. Ini kenyaman aja ge agama. Buk. Saya nomor telok, saya nomor 4 aja ge umat. Aja ge umat katipan apa? Aja ge umat neka urusan kifayah, urusan rombongan. Situng kampung aja ge umat katipan apa? Engki kelaben hubungan silaturahim selesai. Kadang-kadang beda kompolan. Engki beda kompolan. Kompolan ibu-ibu beda. Kompolan bapak-bapak beda. Mon hadir sedaja banyakan kimah. Banyak ibu-ibu. Anapa bapak-bapak sekoni? Buk, halo. Anapa bapak-bapak mek sekoni si hadir karena bapak-bapak neka sibuk akasap. Engki. Buk. Si asapuane compok serah. Si atana. Si bokomba. Si nyosoe beji. Sedaja neka kewajiban bapak, bekombe bapak, atana bapak, asapuan bapak, nyosoe beji bapak. Ongkuan. Ini ke syariat deh. Ini ke urusan Islam. Ketika nyosoe beji ini ke bapak. Karena ibu neka niser dak keluarga, niser ke bapak, niser ke anak. Akhirnya eroma neka seasapuan ibu. Seatana bakomba ibu. Senyosoe beji ibu. Umpama ibu ngocak, Pak, engkau nyosoe anak angkake Pak 2 tahun. Bejer penare 1000. 300 sebitek kali 2 berarti serapa? 100. 700. 720. Engki. Bejer 720.000 wajib majer. Makanya jak soro ibu nih kaki. Bakomba jak soro. Atana jak soro. Agabai kopi jak soro. Cukup asemonan. Cek saking ngebede kopi. Seneka. Oh iya Pak, kebayakin seneka. Dekik mon mari kebayaki ngocak Pak. Tikal mako sampai sepo pakun harmonis. Terima kasih Yayang. Seneka. Kula andi kanca sampang. Beni dek sebini benian. Beni ngocak yang sayang enten. Ngocak ges. Terima kasih ges. Iya ges cang sebini. Aduh patang ges-gesen. Iki tok beda. Agak aja ge umat. Iki al-adatu muhakamatun. Panapa sedeti tradisi? Tradisi umum ika adin tok aberbe, rebe. Umpama ika adin tok tradisi na tahlil. Cek ni ke tradisi. Aja kenapa? Aja ke hubungan setetangkeun. Aja ke hubungan kesayan. Iki. Mon sampian sekampung setangkeun tak sae. Ancor kintok nika. Berkoning ancor. Iki sampian oleh bida sarang ekiae, sampian oleh bida sarang tetangga, tapi mon tetangga banyak sepakat, sampian kudu noro. Neka beda cerita apa? Beda embong pembangunan pelebaran jalan, beri pelengsengan neka malah tak kujur ke sabe. Jemaah anak masyarakat setuju kapi. Mak kai tak setuju njek tanda. Ini kan nyaman mak kai galak nyaman tibi. Sedeng ledet di embong pelengsenga gena. Cuma ding mak kai setek beri pah minta ke tukang proyek ke. Ki bade pelengsengan tada lah. Tadi beteh polana. Mon kesepakatan umum sekampung sepakat lampa aki kelako. Engki. Buk, halo. Nek kenyaman aku lu panjenengan jaga sarang para kiai, jaga sarang para ulama, kangkui panapa aja ge umat. Leres ge. Nah senomor 5. Napa? Nyon raksa negara Indonesia, neka negara paling makmur sedunia, neka negara paling anteng sedunia.
tak tukaran. Apa napa? Karena neng Indonesia neka andi 4 pilar kebangsaan. Buh, 4 pilar apa dewan, DPR, MPR. 4 pilar kebangsaan. Panapa 4 pilar kebangsaan? PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. NU benih nih kah? Mangkana sambian cek kau ngaku mangkin. Oh 4 pilar kebangsaan anding orang lain. Oh tak kira. Si andi lah karena NU. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Si andi lah karena NU. Ken MPR bayi tak ngaku. Hasilnya PBNU. Mak bisa nama PBNU ke 4 pilar kebangsaan. Neka isaron langi. Benih ngarang neka asli. Pancasila. Umpama Indonesia tak andi Pancasila. Engki. Umpama tak andi Pancasila. Orang Indonesia neka tak bisa mancung. Negara neka atau karan. Umpama tak andi Bhinneka Tunggal Ika. Orang Indonesia neka atau karan. Engki nyaman sampian. Neng sampang ngocak. Tegakkan syariat Islam. Cek nyareng ngocak ngane kaki. Engki sampian ngocak sampang. Tegakkan syariat Islam. Ongguan. Bangal. Enten kini tersebut kulo. Bangal punten. Neng sampang ngocak. Tegakkan syariat Islam. Mun bangal. Katinapa mun Papua. Ngocak. Papua. Tanah Papua adalah milik Vatikan. Keuskupan memberikan aturan Nasrani. Mulai beleku lebih sampian. Eki seperpa ngojek nang Papua. Halo? Saya rasa ngojek ke Papua. Reng Madura. Ngojek kadang-kadang jarak 200 meter. 200 meter nah lapangan bola Dukale. Ngojek Papua. Saya kata ibu. Saya tak nyaman nah. Ngene kintok. Nah pusat pada boleh saya sorba aja. Grab gitu. Gojek. Aduh sehari oleh tos seket pendenan. Tak kira oleh saya melarat. Saya kadang-kadang sekilo karo ibajar 2.000, 3.000. Ada nih serah. Iki kan. Papua. Ngatering Papua. 200 meter 50.000. Mun sekilo 500.000. Udah pak ke 1 juta. Saya tak saya. Pas orang Papua deki ngucak seneka. Deki orang Kalimantan ngucak seneka. Aturan Kalimantan. Yuk share Reng Madura. Halo. Aturan Kalimantan. Aturan Dayak. Papua. Cek reng-kereng ampun tikel. Kula panjenengan neka lakar ode nang Indonesia. Indonesia neka benih negara Islam. Tapi esena Indonesia neka tengka is. Buk. Beda minyak goreng. Oning minyak goreng. Minyak goreng cap babi. Minyak goreng cap babi. Beda minyak babi cap ontah. Gimana saya beli ya? Beda minyak goreng cap babi. Beda minyak babi cap ontah. Ada babi. Minyak goreng cap babi. Beda minyak goreng minyak babi cap ontah. Sampean belas gimana? Mele cap ontan apa cap babi? Cap babi. Tikel mako cap babi. Sepenting esen halal. Tempeng akabar ontah. Tapi esen haram. Tikel Indonesia neka senajan bani negara Islam tapi tengkana is Saudi Arabia kerajaan Islam. Kenapa bisa pengajian nggak mungkin neka? Sampean anteng toju pengajian sampai malam, wah tak bisa. Tangkep Saudi.
Tore tanya aki, ke aci-aci atau mantri mukimin kisah. Eki, oleh pada pengajian nggak nih kau masang terop, ngoncong orang, oh tak kira bode, tembak di Saudi. Eki tok pun tentado aman, cukup laporan dek Kapolsek, eki, budak acara empon mare, sini ketok, mare aman Indonesia nih kabeni negara Islam tapi tengkana is. Iki mabede negara sedunia acara molot sabak nang istana negara peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, peringatan Maulid Kanjeng Nabi diperingati di istana negara. Negara gimana sebeda sedunia negara gimana tada Indonesia Pak. Sedunia tak ada peringatan kelahiran Kanjeng Nabi neka dilaksanakan dalam istana Indonesia sebeda. Engki. Bapak, halo. Sepakat sampean nerima Pancasila? Sepakat. Mun tak sepakat sampean pindah ke Malaysia. Engki. Wah, napa ki acara Pancasila? Akhir bi orang-orang politisi jajal yetes napa Pancasila ekorangi dadi Trisila ogo ngamuk saya rasa ngamuk saya tak biasa apal Pancasila saya ngamuk mak bisa mangkane gedingaki gelu benih goblok pendiri bangsa ini ke benih orang bodoh pendiri bangsa ini ke ulama pendiri bangsa ini ke istihoroh benih kor ngarang. Kenapa? Karena punya se-Islam akhir istihoroh. Agama Pancasila istihoroh. Noles Bhinneka Tunggal Ika istihoroh. Bhinneka Tunggal Ika neka akompolah orang lain agama, akompolah lain suku bangsa, tapi akor dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya tak saya. Buk. Sampian umpama ngedingaki suarna gereja gereja nyanyi mereka nyanyi pah ngodi anu geser apa lonceng gereja ceneng cermet punten sampean cermet punten cermet sampean ngalle Roma polana Roma seting gereja ada boleh sepaling muda seting gereja tulat engki suara gereja neka sebulan sekalian apa seminggu sekalian? Seminggu sekalian, malam Sabtu, hari Minggu neka tok pun. Lah, bala kula lebih sampian, tetangga kula sampian. Bodo orang tak Islam atau tetangga bi masjid. Sampian karo giding seminggu sekalian suara gereja sampian ceremet. Lah tetangga sampian serta Islam atau tetangga bi masjid. Sehari 5 kali iya nih malah kita adan every tarhem kira-kira belis napa bentet gitu wala bentet lo sakit hati kabeh pun engki tapi diing tenang engki ngargai seneka kulo tak bahasa banser tak kok sampean ngamuk apa napa banser aja ke gereja bani aja ke gereja banser kisah oi halo siapa semuk ngamuk orang banser aja ke gereja para gereja lah kon orang kafir punten banser beni aja ke gereja banser kisah aja ke memberikan jaminan keselamatan keamanan warga negara Indonesia iki karena Kanjeng Nabi kadin to ajamin dalam mitsaqul Madinah, dalam piagam Madinah, Kanjeng Nabi kadin to menjamin keselamatan dan keamanan warga Nasrani, warga Yahudi di tanah Madinah. Halo? Pak, leres pagi. Punten nongguan, cak mau ngamuk sampean. Niki mau ngamuk karena betibi. Apa banser juga. Misalnya jaga gereja, beri aja ke gereja, aja ke warga di dalam. Mulai selamat. Iki. Oh kan lebih tentara, lebih polisi, ababi penjahat teroris,
polisi bi tentara kisah yang keptogut halal derenah. Halo, gue mau belajar nggak ada karang-karangan cermet pula nah. Iki apa napa tigal na torot andi dalil kisah cek korpang lo oke kiri kelero empon manda hola baita Abi Sofyan fahuwa amin. Nikah hadis Kanjeng Nabi pasere masuk ke roman Abu Sofyan. Abu Sofyan bekto kadin to kita masuk Islam. Fahuwa amin. Aman saja. Abu Sofyan amin, Abu Sofyan aman, saya masuk ke roman Abu Sofyan juga aman. Halo, Pak. Tore najak rengkarengan. Nik sekoni takbir, takbir apa? Takbir je masjid, sholat berjemaah. Oke, pas orang imam jenazah tak tahu. Membitis jenazah arba takbiratin aroko. Ndak meriah. Tak toman ngimami jenazah. Ngimami jenazah jeneng ada rokok, ada sujud. Tak toman gua mau gogok. Ngimami rapikan. Sop rapatkan. Takbir Allahu Akbar. Aroko lero. Iki. Mangkana ngaji. Parlo tak parlo ke kiai. Parlo ke madrasah. Anur Khairat. Sampian ridho putrana sekolah nang madrasah Anur Khairat. Ikhlas putrana sekolah ginto. Oleh etobi. Oleh combel. Oleh peles kopenga. Oleh sentak kopenga. Sampai nangis putrana sampian oleh. Alhamdulillah tatat. Kima ustad kima. Nek ki. Cak dan badan kanang orang tat. Iki artinya cak rasarah. Iki tentang kok ustad pegel kisah. Iki maklum nah patron sampean kan sekolah SD mandi negi lagu nare tak mandi nang sekolah nama relat silat aset dungset masuk ke dalam kelas apolong sekelas pada tak mandi nah. Engki mun tak palang stres ustad nih kan. Kikula pernah tanya dek ustad kanca kula ngajar ibtidaiyah. Daerah mun ngajar nang madrasah esatisah. Tak kelar be apa bau nah. Daerah mah bau nah. Mun apolong sabu etek kojang. Kojang sing ngajar sampean toman. Tak teman ngajar dalam kelas. Kita oning rasan nah. Sampean karo oning potrana sanajan lo celok pakune siom kan senika. Lah secelok nika rombongan. Potrana neka wah sekelas nih. Nika mau sampai telopolo, nggih. Nah deki sengajar nika pangkui masker. Apa-apa, nggih jelas yang bau mare mandi laku. Mana siang mandi ki. Potrana sampean mau siang mandi. Oh saat sekolah madrasah mandi juga. Sedajan apa sebagian? Para rabu sepetan kaula amol jaki makle abek kaula sedajan neka oning apa-apa Indonesia mi aman karena Indonesia neka sengabi ti para ulama buk lambek neka buk orang berkoning neka lambek ki Buddha orang sampang lambek ki Buddha engki orang Samudura neka lambek ki Hindu. Pas dateng wali songo, dateng para ulama, napa langsung ngajak syariat Islam? Ibadah, punten, benih ibadah saya pekada pak. Halo, terus lagi nih, benih ibadah saya pekada. Karena sedajan neka elam pagi sarang kanjeng Nabi, esotungbak to kanjeng Nabi neka, esare sarang orang padang pasir, nyamana Amar As-Sulami, neka penasaran. Penasaran panapa? Kocang beda agama anyar neka beda nang Mekah. Sare apangki sarang kanjeng Nabi. Karena siapa tak agama anyar neka kanjeng Nabi tanya aki, ya Muhammad, man anta nabiyun, wa man nabi rasulun. Man arsalaka Allahu azza wa jalla, wa ma risalatuka antusilal arham wa tuhkinad dima wa ta'manas subula. Engki
wa tuksirul ausan wa ya'budallaha azza wa jalla wa la yusyraka bihi syai'an. Lema nek mun terangake situng 2 3 4 5 nek tambah 5 jam terus napa bubar. Bapak terus napa bubar. Kuat 2 jam. Aja mau apa sampean, Pak? Bu, sampean kuat 2 jam. Tak pendet ki. Aja mau kuku bima. Enten betul 2 menit, nek 2 menit mare. Ki. Saya pekada sareng Kanjeng Nabi nyebaraki Islam nomor situng kadin to antu silal arham. Jaga silaturahim, jaga hubungan baik. Niki saya pekada sareng Kanjeng Nabi. Akhirnya para wali masuk ke tanah berkoning, niki benih langsung ngajak Islam karena sekampung niki ge perpang Buddha. Napa saya ajak kada benih ajak ibadah, saya pekada neka. Panapa saya lampaki sareng Sunan Giri nomor situng neka Sunan Giri. Neka apareng kelampi de orang sabengkang, abri tungket de orang tak bisa jalan, abri nase de orang kelaparan. Halo, benih ajak ibadah, ayo Islam punten. Iki, mau ajak Islam tak ande. Senajan sampean ngocak, weh, mau masuk Islam ria, masuk surga. Kagak tahu surga ria tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kini padang pasir ada sungai, mun reng berkoning benih kunco mas sungai kena bi leken nah. Egi tak sukses, para wali tak kira sukses. Islam Indonesia tak kira sukses. Benih ibadah, bandai hubungan baik, setandi kelampi ebri sabang kang ebri kelampi, setak bisa jalan ebri tungket, saya kelaparan pengakan. Beda berkata, beda, panitia, beda setada kau jam, pola dapat ada, kada kalian. Saya nomor 2, kenapa? Antuh kinat dima, menghentikan pertumpahan darah. Karena neng Arab nih biasa mate anak tibi pate mi bisa budaya na Arab mon anang lebenya nengoning nambah anak pole belian ang mi beli mi tega kotu tega karena nisar kasebede mon tambah pole deki sebede takok mate takok kelaparan. Halo? Akhirnya sedang Islam leganteng mangken setelah dokter mau nyuntik orang neka pamitan. Iki sampian entar ke dokter sakit periksa. Oh sakit anu sampian iki suntik ki naber dokter. Karena apa? Karena mau suntik neka mau keluar dere, mau sotu bi jerum neka mau dere. Nang Islam tak oleh mau keluar dere na orang. Akhirnya izin dokter suntik ki, baru suntik. Kadang-kadang urusan operasi, operasi kan eduri gitu. Begitu eduri, dokter tanya, Pak, istri bapak kalau operasi sesar, bapak tanda tangan. Seroneken, apa-apa? Karena darah. Tahu neng mon bapak nyapu zaman belente. Mau suntik gara cuma belentuk kalau ketemu sakit langsung kalau lagi jorom jebrot sini aduh belum tenika makin pun iki menghentikan pertumpahan darah. Saya nomor 3 memberikan rasa aman di perjalanan. Iki tetimun beda orang ada yang compong rosak bebecek male orang lain lebet mon sampean andi lebih lampu sabak ke lorong male orang lain cemper selebet ke nika abrit rasa aman. Mon sekampung sepakat kebai leke ni kenian nyombeng sekela nebeng tanana kebai leke male tak banjir abadi kau tu sepakat. Mon sesepakat sekoni berarti benyan setak sepakat maka burung ngaki iki saya rasa benyaan maka saya sekoni kau tu norok ke sebany
banyak. Ini keantak mana subula. Saya nomor 4 antuk sirol ausan. Panapa menjauh dari kelakuan jahiliyah. Salah situ kelakuan jahiliyah yang kikanin to nyabe bu sobu. Ki pakun nyabe bu sobu. Esene napaan? Nase. Telur sekerak. Sate 2. Terus rokok selencer. Keminyan. Sabak beberapa bungkaan. Napa ada boleh orang ejin tak anda? Oba mangken ki bu so bu neka deki oba pereng beri pita beri kontak Kawasaki Ninja pegena BPKB na sabe jalan pemuda gesa seting pondok Asiroja kan bedanu gesa toko nah bereng kisah beda pagar buabu ala sabe kisah kulit jin kisah ini dihilangkan genik sekoni kelakuan jahiliyah. Saya nomor 5 buruk ya cek ibadah dak kaal ibadah. Mun langsung ibadah ka ada. Ruwet. Mun langsung ibadah ka ada kisah tak biasa. Cek reng kisah biasa aselah tojuk ya deung minyan lah kelakon ngak nikah. Pesetro ngobah aruku asojud melarat. Peseneng gelu enggi buruk atau saya tak saya Allahumma sholli ala Muhammad para rabu sebatan kaula amul jaaki kaula sedaya neka nyoon raksa ka Allah nyoon kekuatan ka Allah cek kalau pai awirid enggi tinggal mako salat ketibi subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyoon raksa ka Allah. Malay sedaya na keluarga selamat. Abe selamat, keluarga selamat, agama selamat, umat selamat, negara selamat. Kurang hebat panapa Amerika. Roh menereng Amerika, neka tak akati madrasah Anwarul Khairat. Kisah bangunan madrasah kisah. Halo, Buk. Nyompong ki bangunan madrasah neka jauh bi roman artis Hollywood neka romana Asia pagi sarang fire detector kor lebede kokos langsung sirine keluar aing kurang hebat panapa Hollywood romana kapi asuransi kurang hebat napa Amerika sampai depak de California sedeng bede apoy sedeng bede kebakaran ternyata tukang kepaya kak bungkaan kepai wi kak bungkaan saja rabek halo nggih yakin panjenengan semangken compoke kunci yakin aman mon bedoreng ngecok katin apa mon bedoreng ngecok ke compong sampian tak usah was-was mon sampian yakin dak Allah pasrah keselamatan perlindungan benteng pasrah ke Allah aman karena maleng semangkin neka maleng teleten sekecok neka beni sanyo sekecok semangkin LPG beda maleng LPG mak teleten LPG sekecok ku laku pak mon sampai de pro sampai ante kunci maka sutel kecok marina iki lenyoon perlindungan kesera orang Amerika ini hebat keamanan keselamatan anti api anti rayap benih kunco marayap tekos ya kaki resoroja amain pakun boy nyari nyoon keselamatan ke pesera nyoon perlindungan ke pesera nyoon perlindungan ke al adikir awirid insyaallah selamat banjir napa kisah aduh mantir selamat itu saja dari sedaya fitnah musibah bala amin moga-moga sedaya ujian
Moga-moga paringi sabar sareng Allah. Amin. Ujian panapasaos moga-moga paringi sabar, paringi selamat dunia akhirat. Nak foto sedaja rombongan masuk suar. Sekampung ku aku masuk surga. Amin. Rombongan. Mangkana pekerep iki. Mohon beda kompolan hadir. Tiga makola belis ke tetanggana. Engkau sing kasih hadir mohon ruah hadir kia tigal torot cukup asalaman becek luaran mari asalaman nyega bejauh aman kan pokoknya lagi tela akor tina torot kalau ting settingan asalaman wis mari nyega bejauh aman karena aku sampean senyimpen rahasia ku aku senyimpen rahasia, ku aku senyimpen baju bang orang lain, ku aku kaula sedaja senyimpen kadin toh neng akhirat ku aku rahasia tusah ben sedaja kesalahan panjenengan sareng Allah top dusana esapora saya tak saya Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sebetan kaula amol jaki moga-moga panapa seyatoraki ki seyatoraki sareng abdina moga-moga dadi manfaat da aba kaula tibi amin moga-moga dadi manfaat da pada panjenengan sedaja kita dalam rangka apa emot dalam ngelampaaki amal-amal kesayan moga-moga kaula sedaja setia sareng Allah khalifatun fil ardi moga-moga bisa ngelampaaki, bisa ngelakoni, mebagus bumi, membecek bumi, megenteng bumi, ben mebagus kesebelah tetanggaan. Amin Allahumma amin. Se amin paling nyaring, moga-moga takdir sareng Allah ziarah Mekah Madinah. Amin. Karena nyaring sedaja moga-moga sedaja saya hadir nih ke situng rombongan situng pesawat haji Mekah Madinah amin pesawat orang berkoning kabeh hotel lah berkoning kabeh mek temu orang berkoning temu dekek laki sarungnya nyeceng Allahumma sholli ala Muhammad. Sekadin toh pemator korang lebih pon beten kaulanya on sporah hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bareng tahlil aja bareng tahlil Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdir lana biha jamil hajat wa tusri min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tublighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li masayyikhina wa li asatiyatina ilal muntaha wa jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu masarikil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri khususan ila ruhi Kiai Yazid bin Abdul Majid wa usulihim wa furuhim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa wasilhum ma'isal jiwal baradi wa nakihi minal hataya kama yanakasabal abiyati minad danisi wa abdalhum daran min darin wa ahlan khairan min ahli Allahumma awsil taqabbal sawa man qara'na wa ma sabbahna wa ma halana wa astaghfarna wa ma sallaina nuhdi ali jamil al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu masarikil ardi ila maghribiha fi bariya wa bariya ususan ila ruhi Kiai Yazid bin Abdul Majid wa usulihim wa furihim Allahumma ja'alha fida'an lahu minan nar wa fakakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa aidkan lahu minan nar ya ayatu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa turi jannati Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la hajat min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw mahruma
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah.